way to Ayala Central Block kay mo attend me sa like murag fan meeting ni Stel, which is free admission. So we will not lampas it. Ay, mahinihintay pa kami guys. Asa na kaya? Hi guys! Welcome back to my channel. So I'm here again. So naa si Julia. Hi Julia! Hi! Naapot si Nicole. So on the way na misa. Kikapal magdali ta guys. On the way na misa Central Block. Still wait for us, okay? So bye bye, see you later. Ako'y batlong. Thank you. Hi guys, naabot na may sa Ayala. So, already ay uy, pag-una-una eh. Sa, ilap. Yo, buwang ka. Maunsa pa lang ni patag kong akin. So, ayun guys. Manglabang, okay? Layo, rasa. Hey, Hana. Enjoy kami. Yan. Tayo guys. Ay, paliwan. Pumunta na tayo guys. Saan guys? Mana guys. Madam, uy. Are you ready? Because we are ready. Yes. Ready na ka? We're ready in the room. What time is it? What time is that? What time is... Oh, so many tao naman. Ali guys. So guys, excited na kayo guys. Tawa na silang doon. Wala lang. Guys, excited na kayo. Marag nang hina ko sa ka-excited. Yes, hi guys. Ready na me. Ready na. Love. Excited na me. Kalimot na nung kasi pangalan nila. Tel. Ready na ka makiroom? Mag-group ko. Ha? So guys, excited na siya kayo guys. Okay na tayo. Gansod sa palito. Hi Stel! Kabalo ka Stel! Struggle kay Miss Stel! Kaya ba kaasa mi? Layo kayo mi! Layo kayo, May. Bububay kayo, May. Wow, Jud Stel! May ta next time. Makaduol mi ni mo doon. Yes. Kaya nagkita kayo na muna ang name mo ba? Osin! Pag-abot na mo, daghan na kay tao. Siya kay mi. And proud at the same time kay daghan kay tao. So, congrats Daghan kayo Stel! support name mo, okay? May tamo continue pa mo. Stel! Gadag extra Guys. panyo. Kanirang panyo. Guys, oh my God, maka-proud yung kasi Stel, guys. As in, sa kadaghang tao, as Hi guys! Ilak na siya, guys. Di na makaya siyang luhan. Itulo na yun. Ako mas karamas mo. Uy, ang tingog eh. Instead, galing din. Puro siyang pinadi. Kanya ka to, di kanta sila sa kuhan ba? Disney nga. Mga team song. Ay, wala ko kailanin niya. Eh, mo kay takpilo. So guys, mamaya na ko mag-drama tiwas. Please refrain from bringing big bags of absolutely no food, no drinks, and no pets allowed in the audience area. We'd like to remind everyone to please take care of your personal belongings and Guys, check ko sa oras na. 6:40 na guys, 6:40 na! Ah!
Boss Dodro. Gawas na! Dali! Saka to ka na kangken! Diba? Saya mga singles. Tel, kugaya ni mo, Tel, oy! Boss Dodro. Gawas na! Yeah. May ta si Jason. So, Uno pwede siya i-call. sama na ko. Grabe sa dimuhan na eh. Ay! Ganong ka live ka? Ganong ka live? Hello, kita si Stan! So, before anything else, I want to introduce myself. I'm Ren Borella. Dili, pipayo. Are you ready? Don't forget to capture all the amazing moments happening. Ay! Ba't nagtatago kayo? Ang damot-damot nyo. Tapos sabihin nyo lang naman yung title. Ayaw nyo pang sabihin. Ano yung title nung... Wala. Wala. Magaling kayo sa umpisa, sa dulo, hindi nyo tinatapos. Ganyan ba kayo? Sa umpisa lang kayo magaling?
ka na. Jayat! Asan ka, Jayat? Asan na? Jayat! Magkamukha ba? Maraming salamat po sa mga oras na binigay nyo. Nag-enjoy po ba kayo? Masaya po ba kayo? Magingay nga akong masaya? Maraming salamat po sa inyong lahat. Unang-una, maraming salamat. And of course, Ninong Macdo as our official tour sponsor. Maraming salamat po. Meron po akong mga next. Na po tayo sa susunod. Maraming salamat po. Mahal na mahal ko po kayo. Have a great night! It was done, so dagan kay tao. Diary dump na ko ni. So dagan kay tao. It was so fun. As in like, oh my god, I didn't expect na. As in, sapa kayo, dagan kay tao. It was super fun, Jude. I hope next time maka-attend siya po ni. Yes. Style, balik sa Cebu! Yes. Balik. Pahinga muna, ako na. La tara, tara, tara. La tara, tara, la tara, tara, tara. Yes. Don't go home nila, guys. Guys, Juliana. Ano yung bagay? Hi guys, so paulit namin guys. Sakit among likod ug among tiil. Anything para? Oo, nakalimutan ko. Pero mo na ni siyang after guys. So, stress kayo. Wala lang may before. It was so fun. Like, I really had fun. Like, oh my god. Sana bumalik siya ulit. And PS, we already earned another photo card. So, this was from like, from Ate, I know Ate, from Kesha, from, like, isa siya sa among na friend diri sa Taga-Ramon, Rosario. Yes, taga-Ramon siya guys, taga-Guadalupe. So, shout out sa iya. Ramon, grade Thank 9 you boy. kay Nani. Oh my god, I'm so happy. I will keep this forever and ever. So, hi Hana. Nang tinuod din na tao ay. What's the me? Dili, di tinuod nga tao. So guys, mahuli na dyan na. Dili, tinuod na tao. Tao. Bitaw mo. Nakita ni mo sa screen dito. Oo, mao jud. Buwang ka ka ng personal man. Tara na. Wala ka Ingka, dili ka, wala kay kwan.